Peace of Christ to you on this evening. La paz de Cristo para usted en esta tarde. Vamos a repasar el sermón de este domingo pasado. We're just going to review the sermon from this past Sunday from the book of Esther, del libro de Esther, capítulo 2, chapter 2. If you have your Bibles, tienen su Biblia, abre su Biblia ahí, ese capítulo, open your Bible to that chapter, and we're going to be looking at the chapter. Vamos a estar mirando el capítulo, y algunos de los temas and some of the themes that we talked about on Sunday, que repasamos, que vimos el domingo. On Sunday, el domingo, el tema del sermón, the theme of the sermon, the title, el título era La salvación misteriosa de Dios. God's mysterious salvation. And we saw y vimos que muchas veces, that many times, God saves us, Dios nos salva, Dios nos ayuda, God helps us in ways that we could never imagine or anticipate, en maneras que nunca nos hubiéramos imaginado y nunca pudiéramos anticipar. La manera en cual nos salva Dios, the way in which God saves us, and the way He has saved us in Jesus Christ, y la manera en cual Él nos ha salvado en Cristo, es realmente algo inesperado y misterioso. It's truly something unexpected and mysterious. Let's look at the text. Vamos a mirar el texto. Comenzando en el versículo 1, beginning in verse 1 of chapter 2 del capítulo 2, vemos algo interesante. We see something very interesting. El rey Jerjes, the king Xerxes, he puts out a search. Él empieza una búsqueda para su reina que va a reemplazar Vasti, for the queen that will replace Vashti. I'll go back and read chapter 1 as a refresher. Si gusta puede ir y leer el capítulo 1 si no lo ha leído para recordar. Pero algo que vemos y que vimos el domingo, something that we see and that we saw last Sunday, is that oftentimes, es que muchas veces esta búsqueda, is that this search is romanticized, es romantizada. Muchas veces pensamos que es como el programa del soltero. Sometimes we think that it's like an episode of The Bachelor, o pensamos, or we think that it is a Miss America pageant, o pensamos que es un concurso de belleza, ¿verdad? Pensamos que hay una mujer que se va a quedar con ese soltero y le va a ir todo muy bien. You know, we think that it's one lucky woman is going to get this man, right? And we romanticize it. We say, oh, Esther, this poor little girl, esta muchachita pobre, se va a casar con un rey. She's going to get married with a king and she's going to be a queen y va a ser reina. Pero necesitamos acordarnos, como vimos el domingo pasado, but we need to remember, as we already saw, what type of man this is. ¿Qué tipo de hombre este rey es? El narrador, the narrator, already told us so much about him. Ya nos dijo tanto de él. Es un hombre de mal genio. He is a short-tempered person. He is a show-off. Es un fanfarrón. Es alguien que quiere controlar todo, incluso a su esposa. He wants to control everything, including his wife. And then we begin to think, y luego empezamos a pensar, realmente, este es un matrimonio hecho en el cielo. And we think, is this truly a marriage made in heaven? Plus, the narrator, incluso el narrador, también nos dijo, also told us what happened to the last queen. ¿Qué es lo que le pasó a la última reina? ¿Qué le pasó a la última persona que tenía esa corona? What happened to the last person that had that crown? She disappears. Desaparece cuando desobedece al rey. She disappears when she disobeys the king. So is this really a good thing for Esther? ¿Realmente esto es algo bueno para Esther? Nos hace pensar esto verdaderamente. This truly makes us think. Then we keep reading, seguimos leyendo lo que hace el rey, what the king does. He takes all these daughters, lleva todas las hijas de todo el reino, from all of the empire, to his house, a su palacio, to his palace, for his own pleasure, para su placer, para ver quién, to see who's going to be the next queen, para ver quién va a ser la próxima reina. Y
Lo que vemos al final de este capítulo, and what we see at the end of the chapter, is truly astonishing. Realmente es algo que nos sorprende. Porque al final de cuentas, because at the end of the day, no es el rey que salva a Esther. It's not the king who saves Esther like we typically think, así como nosotros típicamente pensamos, ¿verdad? Aquí está el rey grande, poderoso. Here is the king, high and exalted and powerful. We think he saves Esther. Nosotros pensamos que él es el que salva a Esther. But what we see at the end of the chapter, lo que vemos al final del capítulo es que Esther, is that Esther actually saves the king. En realidad, Esther es la que salva al rey. Anotemos, let us notice, that it's the two people who are at the gate, the king's own secret service. Anotemos que son las dos personas que deben de cuidar del rey, que lo quieren asesinar, who want to kill him. They plot to assassinate him. Hacen este plan de matarlos. Las personas que deberían de estar protegiendo al rey, the people who are supposed to be protecting the king, are actually plotting to murder him. En realidad están planeando, están haciendo planes para asesinar al rey. Esto es interesante. This is interesting because it challenges us to think about at least two things. Nos hace por lo menos pensar en dos cosas. Que muchas veces, that many times, the things that we rely on for our salvation, las cosas que nosotros buscamos para nuestra salvación, las cosas en cuales nosotros ponemos nuestra fe para nuestra salvación, the things we trust in for our salvation, can be the very things, quizás son las mismas cosas, that end up destroying us, que realmente nos van a destruir. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando para nuestra salvación? What is it that we're looking for to save us, to help us? Who is it that we're looking to help us? ¿Quién es? Las personas que nosotros estamos buscando para protegernos. Perhaps, quizás, esas son las mismas cosas que nos van a destruir. Perhaps those are the very same things that are going to destroy us. And the second thing, la segunda cosa, que esto nos reta en pensar, that this challenges us to think about, is that many times, muchas veces, nuestra ayuda, our help, comes from unexpected people and unexpected places. Viene de lugares inesperados y personas inesperadas. Eso es decir, this is to say, that many times, que muchas veces Dios usa, God uses the poor, the weak and the vulnerable. Dios usa a los pobres, los débiles y los vulnerables para salvarnos a nosotros, to save us, to help us, para ayudarnos. Las buenas nuevas, the good news is that God comes to us in Jesus Christ. Las buenas nuevas son que Dios viene a nosotros en Cristo. Así como Esther vino al rey, just like Esther came to the king, in disguise, en disfraz. This is how God works. Así es como trabaja Dios. Detrás de las escenas, behind the scenes, through the weak, por medio de los débiles, para cumplir sus propósitos, to accomplish his purposes. So maybe in your life, quizás en su vida, usted ahorita necesita ayuda, you need help. And you're wondering, where is it going to come from? Y usted está pensando, ¿de dónde viene? Quizás, maybe God is using, Dios está usando diferentes personas inesperadas en su vida. Perhaps God is using unexpected people in your life to help you, to save you, para ayudarlo y para salvarlo. Él ha hecho esto en Cristo. He has done this in Jesus Christ. And he does this, y sigue haciendo esto por el poder del Espíritu Santo, through the power of his Holy Spirit in his people, en su pueblo. Amados, el Señor está cerca. Beloved, the Lord is near. And he stands ready to help. Y está listo para ayudar. Go in peace with that hope. Vaya en paz con esa esperanza en esta tarde. God bless you. Dios les bendiga.